أهدو أملاك أمين قدوس أملاكنا እግዚአብሔር نزعلتن نزسعاتن سلزبصحانا خبرن مسغانان أملخوتن وداسين نعخا يكون ناي قدس دينجل مريم مفكرتي ناي قدوسان ملائختي تراداينت أملادنت أمنتي زخونكم كلاتكم وجناتي سلام እግዚአብሔር መስخላትና ይሁን ከመይዕላትኩም ከመይወኒኻትኩም አሜን እግዚአብሔር አምላክና ሽሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹንልና እሺ ከፈቃድ እግዚአብሔር ኔሎም ማዓንቲ እንመሃረሉ ናይ ትምህርትና ርእሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ معرف عسرت خلته كاب قصري تشعت جميرو زتصحف تاريخ يكون مالتيو ملعلي مبقسي قالنا ويكعنا يتمهرتنا أرستي نقبرو إدخا زرقح بلو بزبل يكون إدخا زرقح أف قدي عسرته سلسته زلو مالتيو إدكا زرقح إلو نحادة إدو زسلالت زحويو تاريخ إنا خنرئي مالتيو إذا سمون زي مساقو تواهيلو زيزت أوعاك هونكالو بزوحات كاب حماموم زتفوصلو ناب إيسوس كريستوس مسيئوم بدوي حمام زتتحاز كله إيسوس كريستوس بتأمرات كم زفوصهم زنقرلو سمون سلزخونه كريستوس عملاخنا بأبزام الرزياء اندات ملالسه ندك سبات كله زقبر الدحنت زنقرلا سمون سلزخونت كابزي مساقو زبل سمون نحمومات كلهم بمحرتو زفوصلو زمن ورحي عمتات كله نذكرلو سمون سلزخونه كابزي خنل علينا مالتيو إدوز سلالت سب قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس كمز حويو التناقر تأمريا إيسوس كابو حاليفو نابيت صلوت أيهود آتوه نهو إدو زسلالت سبعي أبو نبره منتك خصصو كعا بسنبت محوايدو يقبائيو إلوم حاتتوه إيسوس كعا قباخاتكم كحانت بقيع زلاتمو بسنبتنا بغرغار انت ودقت حيزو زيو السعاسب منيو كبل ملسلو نهودما توم ايهوداويان افقدم قويتانا قريبوم نإيسوس كريستوس كفتنو ومئنتان بسنبت محوايدو يقبائيلو محاتتوه تا سنبت زتبهالت سنبت ايهود لومي نحنا قدام النبلا ويكعا قداميتي سنبت إلا نصوعا ايهوداويان كابز زرقو حلو زي عاصفلو كابز تقمطلو زي اللعاللو بعالم إيانيرا بزي بعال كريستوس أملاخنا نيجزي أبيهر أملاخوم كحسبو الله مئنتان زبهابوم سنبتك عاسلدك سبات زتفترت كريستوس أملاخنا أقدمو بسقا قدم مقلاصو عالم خفتر كلو ندك سبات عرفتك تخونم انتان عرفو عرفو زبلنا علت الساتو مقن مصحاف كاب زبلون العلي بمقبار نحاتيات كعرفو ندا تقبؤم سنبتنا حاتيات علت غيرو موانيرو أيهوداويان بزي مخنياتك بسنبت زمت عدقوا الله علت دأمبر سلاح قزي أبيهر زي سروح الله خويناني رأيا بزي خعا سنبت نخبر إنا حق موسى نفصم إنا نايك زي أبيهر قالوا نسرح إنا إيروم
ዝመጻደቁ አይሁዳውያን ነቲ ኢዱ ዝሰለለት አመከራ ንዘሎ እዚ ኢዱን ዝሰለለት ሰብ ክርስቶስ ብሰንበት መሕዋይዶ ይግባእ እዩ ክብሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሕቶ ቀረበሉ። በዚ ሕቶ እዚ ብሰንበት እንተ ሕውዩ ሰዓሪ ሰንበት ክብልዎ ምእንታን እዩ። ብሰንበት ነዚ ኢዱ ዝሰለለት ተዘይፈዊስሉ ከዓኒ እግዚአብሔርማ ምሕረት ዋና እኮ እዩ። እዚ ደኣ ንሰብ ዘይሕስብን ንሰብ ጭካነ ዘለዎ ንሰብ ርሕራሕ ዘይገብር እዩ ክብሉ ንክርስቶስ ስሙ ዘይኮነ ስም ሂቦም ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዝፍጽም ወዲ እግዚአብሔር ንዝኾነ ንዘይምቕባል ዘቕረብዎ ሓሳብ እዩ ነይሩ። እግዚአብሔር አምላኽ ግን ብስጋ ተገሊጹ እንዳተመላለሰ ከማና ዋላ አብዛ ምድር እዚኣ ተነበረ። አምላኽነቱ ግን ምስኡ ስለ ዝኾነ ልቢ አይሁድን ተንኮል አይሁድን ስለ ዝፈልጥ ንሱ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ብሕቶ ገይሩ መለሰሎ። ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ክንርኢ ከለና ነቶም አይሁዳውያን ዝሓትዎ ሕቶ ኩሉ ብሕቶ የቕርበሎም ነይሩ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ሕቶ ብሕቶ ተዘይኮይኑ ከምኡውን እቲ ዘምጽዎ ዘለው ብምስላ ተዘይኮይኑ እቶም አይሁዳውያን ቃል አምላኽ ክርድኡ ፈቃደኛታት አይነበሩን። ነገር ግን ብዘምጽኦ ምስላ እቲ ምስላ ምሰእመኖም ካብኡ ናብቲ አማናዊ ቃል ይወስዶም እሞ ንዕኡ ተዘይተቀቢሎም እቲ ቃል ባዕሉ ንኽፈርዶም ምእንታን ይገብር። ከምዚ ክብል ከዓ ምስላ ቀሪብሎም ኣሎ። ንሳቶም ከምዚ ክብሉ ዘቕረብዎ ሕቶ ብተንኮል ስለ ዝነበረ እዚ ስራሑ እዚ እንታይ ዓይነት እዩ ኢሎም ምእንታን ክኸስስዎ ቀዳም ፍዋሳ ይግባእን ወይስ ይግባእ እዩ ኢሎም ሓዲዶም ሓሲሶምዎ። እዚ በዋናነት ከባእስዎ ምእንታን እዩ። ከባእስዎ ምእንታን ምስ ህዝቡ አባኢሶም ንሳቶም ክቃትልዎ ንሳቶም ክሰቅልዎ ውሳኔ በፂሖም ኣለዉ። ነገር ግን ኣብ ህዝቡ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራትን ፈውስን ግን እቶም ህዝቢ ናይ አይሁዳውያን ወይ ከዓ ናይ ፈሪሳውያን ሓሳብ ክቅበሉ ኣይከኣሉን። ስለዚ ምስቲ ህዝቢ አባኢሶም ንሳቶም ንዝሓሰብዎ ጥፍኣት ዕላማ ምችው ክኾን ምእንታን ዝሓሰብዎ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ነይሩ። ስለዚ ኣይግባእን ብሰንበት ዶ ይፍወስ እንተይልዎም እዚ ናይ እግዚአብሔር ወዲ እየ ይብለሎ፣ ካብ እግዚአብሔር ወገን እውን እየ ይብለሎ። ነገር ግን ናይ ሰብ ጥፍኣት ናይ ሰብ ሕማም ኣይሕዝኖን ኢሎም ክስ ንምቕራብ እዩ። ይግባእ እዩ እንተይልዎም ናይ ሙሴ ሕጊ ኣፍረሰ፣ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰዓረ ኢሎም ምስቶም ህዝብታት ከባእስዎ ስለ ዝሓሰቡ ንሱ ተንኮል አይሁዳውያን ተንኮል ፈሪሳውያን ተንኮል ጸሓፍቲ ስለ ዝፈልጥ ንሱ ከምዚ ክብል ሓተቶም ወይቤልዎም መኑ እሙስት የትክሙ ዘቦቱ አሃዱ በግብ ወእመ ወድቆ ውስተ ግብ በሰንበት ዘኢይህዞ ወእያነስኦ ክብል ሓተቶም። ካባኻትኩም ከሓንቲ በጊዕ ዘላቶሞ ብሰንበት ናብ ጉድጓድ እንተወደቀት ሒዙ ዘየውፅኣ ሰብ መን እዩ ክብል ኣቕረበሎም። ቀዳም እዩ ኢልካትኩም በዓልስ እዩ ኢልካትኩም ኣባጊዕኹም ወይ ከዓ ዋዕርኩም ናብ ጸድፍ እንተወዲቆም ወይ ከዓ ናብ ጉድጓድ እንተኣትዮም ቀዳም እዩ ሞ ንፅባሕ ናይ መጀመርታ ዕለት ሰንበት ናብ ኣይሕለፍ ሽዑ ከውፅኦ እየ ኢልኩም ክሞት ነቲ በጊዕኹም ክትገድፍዎ ዲኹም ኢልዎም። እዚ ሕቶ ኣቕሪብዎም። እዚ ሕቶ ዘቕረበሎም በዋናነት ከዓ ንሳቶም ብተንኮል ስለ ዝመጽኡ ብሓሳቦም ወይ ከዓ ሕቶኦም ብሕቶ ክሕዞ ስለ ዝደለየ እዩ። ኣብ መጽሓፎም እውን ጽሑፍ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ መጽሓፎም እንታይ ዝብል ጽሒፎም ኣለዉ? ወለእመ ርኢከ አድገ ቢጽከ አው ላህሙ እንዘ ውዱቅ ውስተ ፍንወት ኢትተአወሮሙ ታነስእ ወታስተላእል እምስሌሁ ኢሉ ኣቐዲሙ ኣብ ኦሪት ዝተጻሓፈ ቃል ኣሎ። ናብ ትግርኛ ከነምጽኦ ከለና
أدق حوخا ويكعا بعرايح من قد وديقو انت رئيخا مسو خوينخا نمتنسو حق الزنبر كابقوم آيت التحبة زبلك على اللو ازيك على زي እግዚአብሔር ንአብ ኦሪት ዝሃቦም ሕጊ እዩ አድጉ ወይ ከዓ ብዕራዩ ኣብ መንገዲ ወዲቁ እንተረአየ ወላ ብበዓል ኮይኑ ከውጾ ወይ ከዓ ከድሕኖ ኣብ ዝፀዓዓረሉ እዋን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 22 ዘሎ ቃል እዩ ኦሪት ዘዳግም ሰንበት እዩ ኣነ ሰንበት ኣይክስዕርን እየ ኢልኻ ነቲ ስራሕ ኣይትግደፎ ሓግዞ ኢኻ እትብል ቃል ኣላ ስለዚህ እዛ ሕግዝ ያ ባዕሎም ስለዝፍጽምዋ በዛ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሲ አምጺኡ መለሶም እዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጽሐፍ ሕቶ ወይ ከዓ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሲ አምጺኦም ከሓትኹም ከለው ዝኾኑ ይኹኑ ሰባት ብመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሲ ርትዕዎም ክብልና ምእንታን እዩ እዛ ቃል እዚኣ አቅሪብሎም ሽዑ كابجي السبدو قد أنبزا أيبلسن بعرب سنبت صبو مقبار قبو إيو بلوم زياب سنبت السخاتكم اتقبروا وانتو خوينوكم بسنبت ما صبو مقبار قبو إيو بلوم نسخاتكم نباقعكم نباعركم نأدوكم خمز تقبروا انتو خوينوكم نتفترو بقيع نتفترو انسسا كندزي كاب حابكم تفترو سب نزلوو بارعيا سلاسي نزي تفتر دعا كمي محرتن رحرحن اي قبقون إلو مرتعو عقرب اللهم سلازي إلوهم بار بسنبت صبوق مقبار إيو بسنبت حاتيات هاي تقبرو بسنبت نستقاخم عرفكم لنفسكم سرحو تباهيلكم لأنبر حاتيات سقبرو اي تباهالن شعونة سبعي زحطو زي آمس قربة إيد خازرقح بلو إيد كان تاي قبر بلو إيد خازرقح إيد خازرقح إلو نتي إيدو زسلالة سبعي إيداو إيدو نخزرقح مأنتان أززو اتي إيدو زسلالة سبعي ون إيدو زرقحة وأمزي يبيولو لو أوتو بإيسي صفا إيديك خبرك الله أتي إيدو زسلالت ويكعا إيد زيبولو زخونة سبعي زرقحة تازلاتو تازسلالت ويكعا ناي إيد مثل زلوا جن قدلت زلوا أيه شعو أملاخنا إيسوس كريستوس بحايلو بقالو إيدخا زرقح كبلوك الله نصو خعا زرقحة شعو دما حاوية خبرو مسيقانا أملاخنا نأكزي أبيهر يخنو أبيهر أملاخنا بسيقاتا قليسو زقبروم تأمرات بزوحاتيون تفويس خايخا بزبلقال كمون كاب حمامكا نصيخا ايخا كاب لمصخا نصيخا ايخا كاب عبروت خادحين خايخا اندابله زسرحوم تأمرات አለው እዚና ይሎ ምን ርዮ ዘሎና ታሪክ ከዓ ምንም ዝበሎ ነገር የለን ኢድካ ዘርግሕ ክብሎ ኢና ንሰምዕ ግን ታይዱ ከምታ ኻልአወይቲ ኢዱ ዳሕና ኾነ ትብልና ከምታ ኻልአወይቲ ኢዱ ወይ የማናይቲ ጸጋመይቲ ቅዱስ ሉቃስ የጸጋመይቱ እያ ይብለሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ተሓንቲ ኢዱ ዝሰለለት ወይ ከዓ ሙሉ ኢድ ከም ዘይነበረት ይነግረና አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዝመጽአሉ ዓላማ ንአይሁዳውያን እስራኤላውያን ክነግሮም ከሎ ኢድካ ዘርግሕ ኢሉ አምላኽነቱ ገለጸ ትእዛዝ ሂቡ ቃል አምላኽ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ነቲ ኢዱ ዝሰለለት ሰብአይ ክፍውሶ ከሎ ንርኢ አሉና خبرنا مسجانا أملاخنا نأجزي أبيهر يخون لو مجزي أبيهر أملاخنا إيدهم زرقوا يبلنا الله بصفحة بعنك أدوه لنا بنك يهالبونا خوينهم يداوهم زرقهم نبايس الليو يبلنا الله وجناتينا بجزي أبيهر إيدو زرقحو كي حازز من لسيلن زي أبيهر نخلاتنا
إيدكم زرقحو خبلنا كله بزي بركة خسدنا أيكونن ببركة خمل عنا أمبر بسقا خمل عنا أمبر إيدو خزرقح كله إتا إيدو تخم تخال آويتي كم زخونت ينقرنا ألو أملاخنا ويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس كان سماينا مدر زمص ألو علاماون اتوم ام مدري بغدله زتملؤ سبات كله غدلتهم كمل ألوم قرأهم كوغدلهم حمامهم كوغدلهم زمص أملاخ سلازخونه حمامو فوسلو ازي حموم ازي إيدو ختحوي كلا أيهوداويان إسرائيلاويان دس كبلوم እንዳተገበአ ነገር ግን በዚ ጉዳይ እዚ ደስተኛታት ዘይኾኑ ሰባት አሉ የዳውና ናብ እግዚአብሔር ዘርጊሕና ክንቅበል ከለና በቲ ተቀበልናዮ ህብቶ አምላኽ ደስ ዘይብሎም ናይ ግብሪ ደቂ ዲያብሎስ ዝኾኑ ሰባት አሉ እግዚአብሔር ግን ኩል ጊዜ ከህበና ኢድኩም ዘርግሑ ይብለና አሉ ካብ ሕማምና ክፍውሰና ካብ ኃጢአትና ከንጽሃና ካብ መርገምና ከላቅጠና በረከት አይኑ خملختنا እቲ ዘይርአ ምሕረቱ ነገር ግን እቲ ባዶ ዝኾነ ኢድኩም ከመልአልኩም እንታን ኢድኩም ዘርግሑ ይብለና አሉ ኢድኩም ዘርግሑ ይብለና አሉ አምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ኢዱ ዝሰለለት ኢድኻ ዘርግሕ ኢሉ በበረከት ዘመልአ አምላኽና እግዚአብሔር ለሁላትና ኢድኩም ዘርግሑ ይብለና አሎሞ ኢድና ዘርጊሕና በረከታ አምላኽ ክንቅበል እግዚአብሔር አምላኽ ይሐግዝና ከም ተኸላዊት ይኾነትሉ ሪሳውያን ግን ካብኡ ወፂኦም ከመይገሮም ከም ዝቀትልዎ ተማኽሩ ይብል እግዚአብሔር አባና ምሕረት ከብዝሕ ከሎ ዲያብሎስ አብና ይግብር ደቁ ሓዲሩ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ ምሕረት ጠቃሚ ከም ዘይኾነ ከምውን ንሞት ከም ዘብጽሐና ببزح مخرخ مخرلنا يخليو أبز عالم زيا خنبر كلنا እግዚአብሔር በረከት بزقبرلنا قصري عالم ግን ትናደድያ عالم ግን أبزي حايا تمرر ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝገበረልና በረከት አይተቀበሉንያ ናታናይ ሐሶት በረከት ከተበና ከላ በተናይ ሐሶት በረከታ እንዳታለለት ካብ እግዚአብሔር መስመር ወጪና خنبر ያትደሊ ዓለም እዞም ፈሪሳውያን ኢዱን ዘመና ሰሊሉ ዝነበረ ስለዚህ ፈወሰ خحبسون ድግብ خحبሱ እንዳተገበኦም ንሳቶም ግን እንታዩ ነይሩ ዕላማኦም ናታቶም ክብሪ ንሳቶም ክሰርሕዎ ዘይክእሉ ንሳቶም ክፍጽምዎ ዘይክእሉ ተአምራት ስለዚህ ተፈጸመ በመንቀኝነትን በቅንዓትን ተላዒሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክቀትልዎ ሐሰቡ በሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብርዎ ሐሰቡ ከመይ ገይሮም ከም ዝቀትልዎ እቲ ዝበልዎ ሐሳብ ዘለዓልዎ በሰንበትና ብታ ቤቶም ምኩራብ ክኸይድ ከሎ አቀዲሞም ክፉዕ ሕቶ ሓቲቶምዎ ነይሮም በቲ ዝሓመመ ይንግዱ ነይሮም እቲ ዝሓመመ እንታድሓኖ በሰንበት ዘይግባ ነገር ሰሪሑ አለው ኢሎም ምስ ህዝቡ ከጸማምድዎ አይፍውሰን እንተይሉውን ናይ እግዚአብሔር ሰብየ ይብለሎም በር ነቶም ዝሓመሙ እንኳን ምሕረት አይገብሮሎም እዩ ኢሎም ናብ ህዝብ ኸሲሶም ብምኽንያት ህዝብ ገይሮም ፍርዲን ዓለም አውፂኦም ብግፍዒ ክቀትልዎ ስለዝሓሰቡ እዩ እዞም ፈሪሳውያን ኣብ እስራኤላውያን ዝነበሩ ሰባት ክኾኑ ከለው ኣዝዮም ራስ ንባዕሎም መፍቀርቲ ዝኾኑ ግብዛት እዮም ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ክጽልዩ ከለውውን ሓጢያቶም ባዕልቶም ክሽፍኑ ዝደልዩ እግዚአብሔር ክሽፍነሎም ከይኾነስ ባዕልቶም ክሽፍኑ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዝመጻደቁ ንባዕሎም ብምንም ዘይነኽእዋ ነገር ንኻልኦ ሰባት ዓብይ ሸኽሚ ዘሸክሙ ክጽልዩ ከለው ርእሶም ቅንዕ ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኣነ ሓጢያተኛ ኣይኮንኩን እንዳበሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክፉ ቃል እንዳተናገሩ ዝጽልዩ ጸሎት ዝመስል ነገር ግን ሙግት ምስ እግዚአብሔር ምስ መሐሪ አምላኾም ንዓይ ምሕረት ይግባአንን ኣነ ንጹህየ ኣነ ቅዱስየ ኢሎም ዝመጻደቁ ነይሮም ሕግ እግዚአብሔር በቃሎም ዝሓዙ ብተግባር ግን ዘይብሎም ዝሞቱ እዮም ነይሮም ፈሪሳውያን
اتناي مصحف موسى كله بقالهم اتي برانا اندا ترترو ويكع اندا ገንጸሉ كمون بقالهم يحيزهم ناي داويت مزمور انكي ترفه بقالهم شمديدهم مصحف تطقسو كله اب كداونتهم اب قميصهم اب كابهم كله طليفهم يحيزهم زمرالس ايوم ግን ህይወት ዘይብሎም ባዶ ዝኾነ ህይወት ዘመርሑ እዮም ነይሮም ያብሔር ባዶ ካብ ዝኾነ ህይወት ንሱ ይሰውረና እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ኢዱ ሰሊላ ንዘመናት ዝነበረ ኢዱ ክድሕን ከሎ ምሕጓስ ድዩ ወይስ ምብስጫው እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረሎም ከሎ ዝበታጨው ሰብ እኮ አይጠፍእም ካብ እግዚአብሔር ቤት ተፈልዮም ንዘመናት ዝነበሩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክዳን ተኸዲኖም ናብ እግዚአብሔር መጽኦም ክሰግዱ ከለው ዓይንና ደም ዝለብስ ሰባት አሎና ዘይፈልጡ ድዩ ኮይነ ዘይፈልጣ ድዩ ኮይነ አበይ ከምትውዕል እንታይ ከም ዝኾነ ግብራ እንታይ ከም ዝኾነ ስራሑ ከምስል አስመሳሊ ኢልና ኣብ ልዕሊ ሰባት አፍና ንኸፍት ሰባት አሎና እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረሎም ከለው ንሰባት ደስ ይኽብለና ዝግባአና ሰባትና ብድሕነት መንገዲ ክመጹ ከለው እግዚአብሔር ንሰባት ቸርነት ክገብረሎም ከሎ እንበሳጨው እንተኾይንና ግን ንገዛ ርእስና خنمرمر يقبأنا فريساويان جن كم زبالة حماق قبر نيروهم مستقراسي خوينو بكسلو يخلون تايلهم نابيت مكراب خيدهم اتقراسي جنزب تقبلوا يكعقرص تقبالي نرؤسون هذا زيابي هيرونكوا قنع كبل ايدلين انتايلو او قويتا انا ابقر ميخا بدلن اي انا حاطياتن اي ابيت كاخمصون اي قبأنن انا حاطياتن اي انا خفوئي خبل نجزا رؤسا قدم እግዚአብሔር ከዋረድ ከሎ ንርኤልና ተፈሪሳዊ ግን ከምዚብል ከም ተቀራጺ ስለዚህ ገበር ካኒ የመስገነካ አለሁ እዚ ጸሎት ድዩ ፉከራ ጸሎት እንኳን ዘይመስል ጨና ጸሎት እንኳን ዘይብሉ እዩ ዘፈሪሳውያን ከምዚ ዝበሉ እዮም ኣብ ሰሙን ክልተ ዕለት ይጾውም አለሁ ሐሙስን ሰሉስን ይጾውሙ ነይሮም በዚ ትምክሕቲ እትናቱ ጸሎት ትናቱ ስራሕ እግዚአብሔር ምሕረት ዝስሕብ ከም ዝመስል ልቦ ልዕል እግዚአብሔር ልዕል ቢሉ ክዛረብ ከሎ ንሪል እዞም ፈሪሳውያን ከም ዝበሉ እዮም ብዝሓዝዎ ናይ መጽሓፍ ትርጉም እዮም እንትን ዝሕጎሱ መጽሐፍ ምንባብ ጽቡቕ እዩ ነገር ግን እቲ መጽሐፍ ስለዝፈለጥናዮ ንድሕኒና ማለት ኣይኮነን መጽሐፍ በቃልና ስለዝሓዝናዮ ትርጉም የብሉን ተዘይነቢርናሉ ጳጳስ ይኹን መምህር ይኹን ቀሺ ይኹን ዲያቆን ይኹን ምእመን ይኹን እዛ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለዝሓዛ ወይ ከዓ ስለዝፈልጣ ብተግባር ተዘይውዕልዋ ትርጉም የብሉን እዞም ፈሪሳውያን እውን ሕጊ መጻሕፍቲ ሙሴን ሕጊ ዓለምን ዝሓዙ እዮም ኣብ እስራኤላውያን እውን እቶም ዝኸበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ግን እንታይ ሞ ትርጉም ኣለዎ ህይወት እንኳን ዘይነበሮም እግዚአብሔር ክእዘዙ ከይኾነስ ዝደልዩ ንእግዚአብሔር ክእዝዙ ዝደልዩ ሰባት እዮም ነይሮም ንሰባት ሕጊ የመሓላልፉ አባቶም ግን ሕጊ አይሰርሕም ዓመፀኛታት እዮም ነይሮም ካብ ዝተለዓለ ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሮም ክቀትልዎ ከም ዝግባእ ይሓስቡ ነበሩ ይብል እንታይ ስለዝገበረ ዲያብሎስ ክንድዝ እዩ እስካዕ ክንድዝ እዩ ኣብ ልዕልና ዝዕንድር እዞም መጽሐፍ ንፈልጥና ዝብሉ ሕጊ እግዚአብሔር ኣኽቢሮም ከኽብሩውን ስልጣን ዝተዋሃቦም ፈሪሳውያን ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ከመይ ገይሮም ከም ዝቀትልዎ ሓሰቡ ነቲ ሕሙም ንሳቶም እኮ ኣገለገልቲ እዮም ንሳቶም እኮ ሰብ ብዙሕ ስልጣን እዮም ነቲ ኢዱ ዝሰለለት ጸልዮም ካብ እግዚአብሔር ከድሕንዎ መተገበእ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ስለዘደሓኖ ኣብኡ ግን ብኽፍኣት ተለዓሉ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ እውን ሓሰቡ ገርም እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝኾነ በረከት ክህበና ከሎ ሰባት ግን ተመቃኒዮም ከመይ ገይሮም እቲ በረከት ካብ ኢድና ከም ዘስእኑና ተኺሎም ከዓ ካብዚ ዓለም እውን ከወገዱና ዝኽእሉ መንገዲ እዮም ዝፈጥሩ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክንድነቐሉ እውን የብሉናን እዞም ፈሪሳውያን
نتزدحان تراي كيخونس نتوم زدحانهم كله اتوم قبيرة تأمرات زقبروا لهم إن كي ترفوا نعاتهم ون زسادوا إيوم نيرو إيسوس خمز غيروا لنا إيلوم نخالوا السبات بإيسوس كريستوس مروخات كي يقبروا أساديدهم زسادوا وميوم نيرو أبيت مخراب كي ترفا كاتو أي فكر لهم نيرو أي فكر لهم نمنتاي إيسوس يادي حنني مالت حاتياتيو أفريساويان قصعات يمصيو كم محبرسب ويكع كم تحبرتسب خجللو زقبريو إذا من مفرح كعسبات يسوع كريستوس زقبروا من نجارات خينا جرو إيد زأكل سليلو زنبر إيلو زدحانة نزمنات مسعرات تتابعو حموم خينو زنبر إذا كله تجبر له ممكن نباتهم خملصو تجبروا له نجار يزلو من البات زي تحافظ لزخون الأمر تي سالات شمون تعمل زأكل حاميمو زنبر سم نايتي لك كهانات باري عقل قالوا خينو نباتهم حبيرو نيرو اتين زمانات سالات شمون تعمل كما يعيلخا إيلوم زاهري محركة وخايلو مو خمسة يفلطيو أما صحاف تتصحف يلن سب يبلن كبل زخال له مخنياتون حدث مسيون قا اسكاب حجينا يدحنت معالتي ايبص حكاندو اسكاب حجود ايدحان كان كما يختخون اللها خنحجزكا خندقفكا إيلوم مو زي فلطو سبات دحارقن ناباتو مخوقن كلور إنا ألونا قرمكو إيو بزوحات سبات إيسوس كريستوس بفقرو تماريخوب اسكعموت زخدو سبات نرئي ألونا إذي أومقن بليعوم كحاد تزخونو سبات يوم إذي حزم أساقو إلنا صوعنا يونايت مالي نايليك كهانات حقا زخوينو نإيسوس كريستوس قصو زصفعيو اسكع إذي خبصحو زقبروهم زنبرو كند مخنياتقن فريساويان يوم نيرو نمنتاي أبو هزم كله آواج يقبرو نيروم ناي إيسوس كريستوس قبيرة تأمرات زتناقره كم ون شموز يصوعه نعو تختيلو زخده بذو كله من قدي يسادد ومنيروم ناتي عنتو زحاوي ويكا عيني زي نبرو كريستوس عيني زي سرحالو نعوكو كم يجيرو الحينكا نسخاني خاندابلو كنقلات عوكلو نريالونا الذي أول الدم كي ترى فحادة خمس حسن زدليو إذا ولادكم لي إلهم حاتي موون من نيرهم نساتهم تايد بالملسيبهم نسمولو سبيو حتاتهم وون بعلو زتقبرلو بعلو مسكر يخون إلهم اسكع خندزي بتزيد حانا ودوم تحقويسهم مسكرنت خبون دا تقبهم نقرقين كابز مسكرنت خلو ندحريت خبولو زقبرهم عابيس عنطو نايزهم فريساويان يجيو نيرو وقناتي لومون زيابير محرت خقبر لنا خلو لومون زيابير ايمرو لنا كخفت لنا كلو عبيت مقدس كوينو مقن قبر فريساويان حيزهم معاذ سلطينكا معاذ زيابير بقعخا كما يخت زمرك إلكا كما يقبع يخت مرح إلكا كما معاذ سماهيركا عابي يقبع ينهيركا معاز قديسكا اندابلونتهم محرت እግዚአብሔር ዝተገብረሎም بقنعنا ዝምከሩ እንኳን ተኮይኑ بقنعنا خمخروዎም እንዳተገበኡ ካብ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ወፂኦም ናብ ስደት ክኸዱ ናብ ካልእ ቤት እምነት ክኸዱ ዝገብሩ ብግብሪ ደቅ ዲያብሎስ ዝኾኑ ብግብሪ ንፈሪሳውያን ዝመስሉ ባላ በዚ ሕጂ ዘመን ኣለው እግዚአብሔር ይሰውር እዩ በሐቂ እዚያ ስለዚህ ተገብረት እቶማ አይሁዳውያን አብልዕል ክርስቶስ خፉ ምኽሪ መኸሩ ይብለናቶም ፈሪሳውያን እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረልና ከሎ ፈተና ይበዝሐና እዩ ወገናቴ እግዚአብሔር ምሕረት ክገብር ከሎ እቲ ዝሰለለ አእምሮና ከድሕኖ ከሎ ብፍልጠት ቃል እግዚአብሔር خملኦ ከሎ እቲ ዝጎደለ አእምሮና اتزشان تجنقه هلنا بقالو كدحننا كله اتزتعاصفه ايمرونا بدون قرنا مغارجا زتغارد ايمرونا ببرهان مغارجا ببرهان مغاردي ببرهان مليت كملኦ كله شعوز نبساچو سبات ايكسنونيو ازي
ንኢየሱስ ክርስቶስ ክቀትልዎ ከም ዝተማኸሩ ይነግረና ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ኣብ ካልእ ምዕራፍ እውን ብኸምዚ መንገዲ ንዝኸዱ ሰባት ኩሉ ብብዙሕ ናይ ኩነን ናይ ምኹናን ወይ ከዓ ናይ ጥፋት መንገዲ ይርእይዎ ከም ዝነበሩ እዩ ነቶም ዝደሓኑ ሁሉ እንዳሳደዱ ውዒሎም ኸይኣቱ ብምግባር ናብ ዝኸድዎ ሁሉ እንዳኸዱ ካብ ማሕበራዊ ግልጋሎት ሁሉ ኸይጥቀሙ ብምግባር የሳድድዎም ነበሩ ወገናተይ እግዚአብሔር ግን ነታ ኢዱ ዝነቐጸት ወይ ከዓ ኢዱ ንዝዘለለት ፈዊሱ ኣምላኽነቱ ገለጸሎም ኣምላኽነቱ ካብ ምምስካር ንዑን ምቕታል መኸሩ እግዚአብሔር ኣብ ሰባት ብዝገብሮ ዘሎ ድንቅ ስራሕቲ ሰባት ኣብቶም ታሪኽ ዝተሰርሐሎምን ኣብቶም ተኣምራት እግዚአብሔር ዝተገለጸሎምን ግን ዲያብሎስ ለምውን ይለዓል እዩ ምኽንያቱ ምሕረት እግዚአብሔር ክሽፈን ምእንታን ስለዝደሊ ዲያብሎስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ናብዚ ዓለም እዚ ዝተገልጸሉ ብስጋውን ኣብ ሰብ ዝነበረ ብስጋ ዝነበሮ ብነፍሲ ዝነበሮ ደዌ ሁሉ ንኽፍውስ ሕማምና መከራና ሁሉ ተቐቢሉ ካብ መከራታትና ሁሉ ክፍውሰናን ከድሕነናን ዝመፀ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነቲ ኢዱ ነቂፃ ዝነበረት ወይ ከዓ ነቲ ኢዱ ዝሰለለ ሰብኣይ ፈወሶ ሎሚ ኣእምሮና ቃል እግዚአብሔር ብምስኣን ዝደረቐትን ዝሰለለትን ኮይና ኣላ ሎሚ ቃሉ ክነግረና ከሎ ንድሕነት ዝተዘጋጀወ እንተልዩ እግዚአብሔር ብቃል እግዚአብሔር ስእነት ዝሰለለት ኣእምሮና ዝሰለለት ሓንጎልና ክፍውሰልና እግዚአብሔር ኢድኩም ዘርግሑ ይብለና ኣሎ ወገናተይ ብእምነት ኮይንኩም ናብ እግዚአብሔር ኢድኩም ዘርግሑ እግዚአብሔር ክህበኩም እዩ ክትቀበሉ ኢኹም ኣእምሮና እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዘይተመገበት ማይ ከም ዝሰኣነት ተኽሊ ደሪቃ ኣላ ማይ ከም ዝሰኣነት ተኽሊ ሓንጎልና ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘይ ምቕባላ ንኽትቀበል እውን ኢዳ ብዘይ ምዝርጋሓ ናይ እግዚአብሔር በረከት ስኢና ብጥፍኣት መንገዲ ጥራይ ትጓዓዝ ኣላ ህሊናና ሎሚ ግን እግዚአብሔር ኢድኩም ዘርግሑ ናይ ምሕረት እውን ክልእኸልኩም ቃለይ ኣብ ህሊናኹም ከፍሰልኹም እታ ዝነቐጸት ሓንጎልኩም ብምሕረተይ ጠሊ ከረስርሰልኹም ኢድኩም ዘርግሑ ይብለና ኣሎ ወገናተይ ሎሚ እግዚአብሔር ካብኡ ምሕረት ክንቅበል የዳውና ክንዝርግሕ ይግባአና ኣእምሮና ብሰኣን ቃለ እግዚአብሔር ደሪቁ እዩ ዘሎሞ ብምሕረት እግዚአብሔር ጠሊ ኣእምሮና ክርስርስ ምእንታን ትዝነቐጸ ኣእምሮና ትቃል እግዚአብሔር ዝሰኣነ ርእስና ብቃሉ ክርስርስ ምእንታን ሎሚ ቃለይ ስምዑ ቃለይ ንኽትቅበሉ ኢድኩም ዘርግሑ ሎሚ ኣነ ኣብ ህይወትኩም ከኣቱ ኣእምሮኹም ከፊትኩም ኢድኩም ዘርጊሕኩም ብዕልልታ ብጣቅዒት ተቀበሉኒ ይብለሉ እግዚአብሔር አንደበትኩም ከፊትኩም ብምስጋን ኣእምሮኹም ኩሉ ሰውነትኩም ኩሉ መለሳለሲ ከም ዝሰኣነ ሓፂን ኮይኑ ዘሎ ሰውነትኩም ኩሉ ቃለይ ጥዑም እዩ እሞ መሬት ማይፍ ካብ ሰማይ መፂኡላ ከም እትርስርስ ወይ ከዓ ካብቲ ዝነበራ ናይ ሰማይ ቃፀሎ ፀሓይ ከም እትዝሕል ዛሕሊ ከም እትረክብ ዛሕሊ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብኡ እውን ለምለም ከም እተብቁል ኣዝርእቲ እውን ከም እተብቁል ኣእምሮኹም ሰውነትኩም ኩሉ ብቃለ እግዚአብሔር ጠሊ ማይ ድሒናን ረስሪሳን ንዘለዓለም መንግስቲ እግዚአብሔር ዝለምለመት ዝጠጥዐት ክትኮን ምእንታን ኢድኩም ዘርጊሕኩም ቃለይ ተቀበሉ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ኢድካ ዘርጊሕ ኢልዎ ብፍቃደኝነት ኢዱ ዘርጊሑ ከም ዝሓወ ሎሚ እግዚአብሔር ኢድኩም ዘርጊሕኩም ምሕረት ተቀበሉ ይብለና ኣሎ እሞ ኢድና ዘርጊሕና ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ንቀበል ኣእምሮና ከፊትና ቃል እግዚአብሔር ንቀበል ኣዕንትና ከፊትና ንቃል እግዚአብሔር ስማዕቲ ኮይንና ንቃሉ ርኢና ብቃሉ ክንጓዓዝ እግዚአብሔር ይሓግዘና የእዛና እውን ከፊትና
ድምፅ ሰሚዕና ኢድኩም ዘርግሑ ዝብል ቃል ሰሚዕና ኣእንቲና ርኤን ኣይዛና ሰሚዕን ሓንጎልና ድርጊት ፈጺሙ እንቅበሎ በረኸት ካብ እግዚአብሔር ኣሎሞ ዘርጊሕና ኢድና በባዶ ኣይንምለሰን ኢና ወገናቴ ሎሚ ኢድኩም ባዶ ድዩ ዘሎ ካብ እግዚአብሔር ንኽትቀበሉ ዘርግሕዎ ሎሚ ኣእምሮኹም ብቃል እግዚአብሔር ብሰአን ብስእነት ቃል እግዚአብሔር ደሪቁ ሰሊሉ ኣሎ ባርከስ እግዚአብሔር ምሕረት ክፈቱሞ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ከሕወየኩም እዩ እግዚአብሔር ካብ ድርቀት ከለስለሰኩም እዩ እግዚአብሔር ካብ ስእነት ሁሉ በበረኸት ከመልአኩም እዩ እግዚአብሔር ካብ ሓዘንኩም ሁሉ ናብ ደስታ ከልውጠኩም እዩ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ሰይጣን እንዳተነጫነጨ ሰይጣን ዓይኑ እንዳርአየ እግዚአብሔር በረኸት ከበኩም እዩ ሰይጣን እንዳሐረቀ እግዚአብሔር ምሕረት ከበኩም እዩ ፈሪሳውያን እንዳሐረቁ ነቲ ምሕረት ዝገበረልና ከይተረፈ ንኽቀትልዎ ቀን መዓልቲ ክቆፅሩ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ግን እንዳሃበና ክኸድ እዩ ናይ ክፍአት ፈሪሳውያን ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈሊጥዎ እዩ ስርሖም ግብሮም ተንኮሎም ስለዝፈልጥ ገዲፍዎም ኸይዱ ለምውን ስራሕ ዲያብሎስ ይፈልጦ እዩ አይወሃበኩምን አይትቀበሉን ኢድኩም አይትዘርግሑ ቃሉ አይትስምዑ እንዳበለን አይተንኮል ቃል ይነግረና ንዘሎ ዲያብሎስ አይኑ እንዳርአየ እግዚአብሔር ግን ብምሕረቱ ከለምልመና እዩ እግዚአብሔር ግን ነተን ዝተዘርግሓ ኣእዳውና ብምሕረት ክመልአን እዩ ነተን ዝተዘርግሓ ኣእዳውና ጥዑያት ክገብረን እዩ እግዚአብሔር ጸላኢ ኣዕንቱ እንዳርአየ በበረኸት ክመልአና እዩ ኣዕንቱ እንዳርአየ ጸላኢ ንመንግስቱ ክሓርየና ክጽውዓና እዩ ጸላኢ ዓይኑ እንዳርአየ እግዚአብሔር ግን ስጋውን ደሙን ከብልዓናን ከስቴናን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና ንዘላለም ጽድቅን ምሕረትን ይጸውዓና በቃሉ የንብረና እቲ ሓንጎልና እቲ አእምሮና ዝደረቀ በቃሉ ጠል ምሕረት ይረስረሰለና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር